میرا پلیت اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ 300 سال قبر میں رہنے والا آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا عجیب سا دکھتا تھا، ایسے کپڑے پہنے تھے جیسے پرانے زمانے کا کوئی مالدار شخص ہو۔ کہنے لگا، حضرت مجھے ایک مسئلہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا، میں بہت مالدار تھا، بڑے عیش عشرت میں زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن آقا نے مجھے نوکری سے نکال دیا، پیسے ختم ہو گئے، فقر کا وقت آ گیا، میں اپنے گھر چلا آیا، پیسے نہیں تھے تو گھر والوں نے عزت دینا چھوڑ دیا، میرے بچے مجھے ملامت کرنے لگے کہ گھر میں بیکار پڑے رہتے ہو، کوئی کام کیا کرو، میں گھر والوں پر بوجھ بن گیا تھا۔ ایک دن غصے میں گھر سے نکلا، ایک گھوڑا تھا اور کچھ کپڑے لیے، جانے لگا تو گھر والے رونے لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، لیکن میں نہ رکا اور سفر کرنے لگا۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک جگہ انتظار گاہ میں بیٹھ گیا، وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ عورتیں مسافر تھی اور کچھ عورتیں جسم فروش تھی جو وہاں انتظار گاہ میں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور مسافروں کو اپنا جسم بیچتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہیں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا چاہیے؟ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اگر کھانے کو کچھ ہو تو دے دو۔ وہ میرا مقصد نہیں سمجھی، انہوں نے کھانے کو دیا تو کچھ عورتیں آ گئی اور کہنے لگی، رات کے لیے کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس آگے سفر کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں، جو کھانا دیا ہے اس کے بدلے مجھ سے کوئی مزدوری کروا لو۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور مجھ سے بار بار پوچھنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، میں کہیں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں غریب بندہ ہوں۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، مجھے آپ کے حال پہ ترس آ گیا ہے، میں جسم مجبوری میں بیچتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور ایک تھیلی نکالی، اس میں 10 دینار تھے، وہ مجھے دیے اور کہنے لگی، یہ پیسے میں نے جسم بیچ کر نہیں کمائے ہیں، میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھے تھے کہ میں نے ساری عمر جسم فروشی کر کے پیسے کمائے ہیں، لیکن اپنا کفن حرام کے پیسے سے نہیں لوں گی، اس لیے میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، یہ پیسے آپ لے لو، اگر آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا، اگر نہ ہوئے تو ساری زندگی گناہ میں گزری ہے، اگر حرام کے پیسوں کے کفن میں دفن ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ 10 دینار لے کر میں وہاں سے چل دیا کہ ایک جگہ ایک مالدار آدمی کو دیکھا، میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت مسافر اور غریب آدمی ہوں، کوئی مزدوری چاہیے۔ وہ کہنے لگا، کون سا کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہر کام کر سکتا ہوں، فقر و فاقہ اور پریشانیوں کا مارا ہوا ہوں، ایک عورت سے 10 دینار قرض لے کر آیا ہوں، جو بھی کام بولو گے کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم اور سمجھ زیادہ عطا کی تھی، میں اس کا خاص آدمی بن گیا، اس کے پاس جو بھی آتا وہ مجھے 1 دینار زمانہ
गुजार के मुझे घर से एक खत मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने खत साथ लिया और कुछ हाथी और ऊंट साथ लेकर निकला। 8,000 दीनार मेरे पास थे। उस वक्त 8,000 दीनार आज के मुताबिक करोड़ों बनते हैं। 8,000 दीनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब उसी इंतजार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहां की औरतों से पूछा कि यहाँ फलां औरत रहती थी। वो कहने लगे, हाँ वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, फिक्र फाका में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है उसे खाने को दे देते हैं। मैंने कहा मुझे वहां ले चलो। जब उसके पास पहुंचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। तो वो कहने लगी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तर मरंग पर हूँ, मुझे पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और उसी 10 दीनार से जो मैं आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं वहीं उसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने उसे 10 दीनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे उसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली में अपने पास रखता। उसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई कि यकदम याद आया कि वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी, मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिया। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा था कि नौकरों ने पकड़ लिया और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगी, मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह ताला का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दीनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 सायत गुजारे तो उस औरत ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतजार गाह थे वहां पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरत और परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा, बाबा यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करते थे? तो वो कहने लगा, मुझे मालूम नहीं, और मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलूं, शायद उसे पता हो। मैं वहाँ
गया तो एक निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उनसे पूछा कि बाबा यहाँ पर एक इंतजार गाह हुआ करता था, तो वो कहने लगा, बेटे मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करते थे जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा कि बाबा वो शख्स मैं ही हूँ। तो बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोल के मुझे देखा। शायद उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी या उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोला कि इन पैसों का मुझे भी नहीं मालूम कि किस ज़माने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उसका नाम है, उसके पास चले जाओ। तो वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी के पास चला गया और सारा वाक़या बयान किया। तो उसने फरमाया कि आपके ज़माने के लोग यहाँ नहीं है, आप मक्का मुकर्रमा चले जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। वो शख्स मक्का मुकर्रमा चला गया, वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करता रहा और वहीं पर वफ़ात पाई। उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस वाक़े को शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।